السلام علیکم دوستو. اشتیاق احمد ناول جڑ کا شکار انسپیکٹر جمشید سیریز آغاز. ریاض گابا جو ہی ناشتے کی میز پر پہنچے گھر کے افراد کی آنکھیں مارے خوف کی کھلی رہ گئیں. ڈیڈی آپ نے آئینہ دیکھا ہے؟ ہاں کیوں؟ روز ہی دیکھتا ہوں. یہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں میں خوف کیوں سمٹایا ہے؟ کیا آپ کو اپنی پیشانی پر کوئی چیز نظر آئی؟ پیشانی پر؟ ان کا ہاتھ بے اختیار پیشانی کی طرف گیا. دوسرے ہی لمحے ان کا رنگ اڑ گیا. پیشانی پر ایک سینگ نما ابھار موجود تھا. وہ فوراً غسل خانے کی طرف دوڑے، وہاں آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے. دوسرے ہی لمحے انہیں چکر سا آ گیا. انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا. یہ سینگ کیسا؟ تو کیا یہ تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا جب آپ نے آئینہ دیکھا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ چلائے. یہ بالکل نیلے رنگ کا ہے، بالکل سینگ جیسا. کیا یہ کوئی نئی قسم کا پھوڑا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بڑبڑائے. تو پھر آپ ڈاکٹر کو بلائیے، جلدی کیجیے، ان کی بیگم نے چلا کر کہا. رضوان تم فون کرو ڈاکٹر کو، انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں بڑے بیٹے سے کہا. رضوان جلدی جلدی ڈاکٹر کو فون کرنے لگا. رضوان گابا شہر کی بہت بڑے دولت مند تھے. ان کی کپڑے کی ایک بہت بڑی مل تھی، اس میں ہزاروں کاریگر کام کرتے تھے. پھر بھی کپڑے کی مانگ پوری نہیں ہوتی تھی. رضوان کے علاوہ ایک بیٹا سلمان اور ایک بیٹی میمونہ تھی. ان کی کوٹھی بہت بڑی تھی، اس پر لاکھوں روپے صرف کیے گئے تھے. ضروریات زندگی کی ہر جدید ترین چیز موجود تھی. جلد ہی ڈاکٹر ان کے پاس موجود تھا اور اس سینگ کو ہمارے حیرت کے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. میں سمجھ نہیں سکا، میں نے آج سے پہلے اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی. میرا مشورہ ہے آپ ملک کے مشہور سرجن ڈاکٹر انصاری کو بلائیں. ارے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں سمجھ ہی نہیں سکا تو کیا کروں گا. اچھی بات ہے، آپ ہی ڈاکٹر انصاری کو فون کریں. ریاض گابا بولے. ڈاکٹر کو فون کیا گیا. 1 گھنٹے کے بعد وہ آ سکے. آتے ہی انہوں نے ریاض گابا کا معائنہ کیا، انہیں ہر طرح چیک کیا. پھر ان کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں. سچ تو یہ ہے گابا صاحب، یہ سینگ میری سمجھ میں بھی نہیں آیا. اف میرے مالک، اب کیا ہوگا؟ ایک ہی راستہ ہے، ڈاکٹر انصاری بولے. اور وہ کیا؟ آپریشن. ہم اس سینگ کو آپریشن سے صاف کر دیتے ہیں، ڈاکٹر انصاری بولے. چلیے ایسا ہی کر لیں، ان حالات میں تو میں کہیں کا بھی نہیں رہ جاؤں گا. اسی وقت ریاض گابا کو ہسپتال لے جایا گیا. آپریشن کا انتظام کیا گیا. آپریشن کے بعد انہیں گھر لایا گیا. دوسرے دن اس زخم پر پٹی کر دی گئی. چند دن بعد پٹی کھول دی گئی. اس کے اگلے دن جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچے تو گھر کے افراد چلا اٹھے. ارے یہ کیا؟ وہ سینگ تو پھر موجود ہے. کیا؟ نہیں، ریاض گابا چلائے اور پھر اٹھ کر آئینے کی طرف دوڑے. سینگ واقعی ایک بار پھر موجود تھا. فوراً ڈاکٹر انصاری کو فون کیا گیا. وہ دوڑے آئے اور سینگ کو دیکھ کر چکر کھا گئے. سر پکڑ کے بیٹھ گئے. ان کے منہ سے نکلا. یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ ایک بار پھر آپریشن کر دیا جائے. میں تیار ہوں، لیکن اس سے نجات مل جائے. امید تو یہی ہے، ڈاکٹر نے کہا. ایک بار پھر آپریشن کیا گیا. پٹی کھولے جانے کے دوسرے دن سینگ پھر ابھر آیا. پہلی مرتبہ جب سینگ ابھرا تھا تو صرف 1 انچ بڑا تھا. پہلے آپریشن کے بعد جب ابھرا تو 2 انچ لمبا ہو گیا. اب 3 انچ بڑا ہو گیا. ڈاکٹر انصاری گرے اور صوفے پہ گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگے. میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. آپ کو شارجہ جانا پڑے گا. وہاں کے ڈاکٹر ہی اس کا علاج کر سکیں گے. میں یہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن اس حالت میں سفر کس طرح کروں گا؟ ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. خیر آپ کوئی ٹوپی وغیرہ اوڑھ کر جا سکتے ہیں. اچھی بات ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں؟ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں چلوں گا، انہوں نے کہا. اسی وقت فون کی گھنٹی بجی. ریاض گابا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف سے ایک خردری سی آواز سنائی دی. ہیلو، کیا یہ ریاض گابا صاحب کا نمبر ہے؟ ہاں میں ہی بات کر رہا ہوں. فرمائیے، آپ کون صاحب ہیں اور کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں. سینگ ایک بار پھر ابھر آیا نا؟ کیا مطلب؟ وہ زور سے اچھلے. ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں. ہاں،
जितनी मरतबा भी ऑपरेशन कराएंगे ये हर मरतबा 1 इंच और बड़ा होता जाएगा। ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। तो फिर क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हूँ। पता नहीं आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम नहीं बता सकता। आप बात करें, इस सींग से निजात हासिल करना चाहते हैं या नहीं? हाँ करना चाहता हूँ। तो फिर आपको इलाज के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जल्दी बताएं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी तमाम दौलत गरीबों में तकसीम कर दें। क्या मतलब? आपका सींग गायब हो जाएगा। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ। भला ये कैसे हो सकता है? रियाज गाबा बोले। क्यों नहीं सकता? आप तजर्बा तो करके देखें। आपका मतलब है मैं अपनी तमाम दौलत गरीबों में बांट दूं? हाँ बिल्कुल, बांट दें। और अगर सिंह इसके बाद भी गायब ना हुआ? सिंह गायब होगा और ज़रूर होगा। आप मैदान में तो उतरें। मैं किस तरह यकीन कर लूं? और फिर सारी दौलत गरीबों में तकसीम करना भी तो आसान काम नहीं। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं। आप इनके लिए चंद हजार रुपए रख सकते हैं। इनसे कोई कारोबार करें। इस बात की क्या गारंटी है कि ये सिंह इस तरह गायब हो जाएगा? मैं एक दवा भेजूंगा। आप इस दवा को खाएंगे और सिंह सूख जाएगा। आप पहले दवा भेज दें, फिर मैं दौलत तकसीम कर दूंगा। इस सूरत में आप कहाँ दौलत तकसीम करेंगे? हंसकर कहा गया। मैं ज़रूर ऐसा करूंगा। अच्छी बात है। आपको आज बजरिया डाक एक लिफाफे में दवा मिल जाएगी। आप इसको पानी से हाँक लीजिएगा। 3 दिन बाद सींग सूखने लगेगा और 7 दिन के अंदर बिल्कुल गायब हो जाएगा। इसके बाद आप अपना वादा पूरा करेंगे करेंगे ना? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, उन्होंने कोई कोई अंदाज में कहा। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। उन्होंने ये बातें डॉक्टर अंसारी को भी बताईं। वो सुनकर हैरत रह गए। मैंने ऐसी हैरत अंगेज बातें पहले कभी नहीं सुनी। अब मैं क्या करूं? पहले इसका भेजा हुआ सफूफ आजमा कर देख लें। हो सकता है ये सिंह इस नामालूम आदमी की ही किसी कोशिश से उभरा हो। मेरा जहन भी यही कहता है। लेकिन आखिर इसमें इसका क्या फायदा? अगर वो खुद दौलत का मुतालबा करता तो एक बात भी थी। वो कोई पागल लगता है और मैं क्या कह सकता हूँ। इसी शाम रियाजगाबा को सफूफ का लिफाफा मिला। उन्होंने इसको पानी से फाँक लिया। 3 दिन बाद वाकई सिंह सूखने लगा और फिर 7 दिन बाद वो बिल्कुल गायब हो गया। अब इनकी पेशानी पर बारीक सी फुंसी का निशान रह गया। वो बहुत खुश हुए। सारे घर में जश्न का समा पैदा हो गया। ऐसे में फोन की घंटी बजी। हेलो गाबा साहब। रियाज गाबा के कानों से वही खुरदरी आवाज टकराई। इनके होश उड़ गए। आपका सींग गायब हो गया या नहीं? हाँ हो गया है, उन्होंने कोई कोई अंदाज में कहा। तो फिर आप अपना वादा पूरा करें। ठीक है, मैं दौलत गरीबों में तकसीम करूंगा। आप ये काम सुबह से ही शुरू करेंगे। और अगर आपने ऐसा ना किया तो सिंह फिर उभर आएगा। नहीं नहीं। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। रियाज गयाबा चंद मिनट तक सोच में डूबे रहे। फिर इन्होंने डॉक्टर अंसारी को फ़ोन किया। हेलो अंसारी साहब, सिंह गायब हो गया है और साथ ही इस नामालूम आदमी का फ़ोन आया है। अब क्या किया जाए? वो क्या कहता है? इसका मुतालबा तो वही है, मैं अपनी तमाम दौलत गरीबों में तकसीम कर दूं। आप 10,000 रुपये, 10-20 हज़ार रुपये तकसीम कर दें, इससे क्या पता चलेगा? आपका ख्याल ठीक है। दूसरे दिन इन्होंने अखबार में ये इश्तिहार दिया कि ज़रूरतमंद लोग आ जाएं, मैं इन्हें अपनी दौलत तकसीम करूंगा, लेकिन पेशावर भिखारी ना आए। दूसरे दिन सुबह सवेरे इनके दरवाजे पर बहुत बड़ा हजूम था। उन्होंने बाहर निकलकर इनकी तरफ देखा। अब ये किस तरह मालूम हो कि आप लोग पेशावर भिखारी हैं या नहीं? उन्होंने सवाल किया। खुसर फुसर होने लगी। नहीं, आप सब पेशेवर हैं। आप तो वैसे ही हजारों रुपए माहवार कमा लेते हैं। आप जा सकते हैं। मैं आप लोगों में अपनी दौलत तकसीम नहीं करूंगा। उन्होंने जिल्लाए हुए अंदाज में राजगाबा को देखा और फिर पैर पटकते हुए चले गए। इसी शाम इस नामालूम आदमी का फोन फिर आ गया। आपने दौलत तकसीम नहीं की? किस तरह करता? सारे लोग पेशेवर भिखारी आ गए थे। क्या मैं पेशेवर भिखारियों को अपनी दौलत दे दूं? इनके पास तो पहले ही बहुत दौलत है। आपकी बात भी ठीक है। तो फिर मैं आपको इस मुल्क के बेशुमार गरीब लोगों की फहरिस्त अरसाल कर देता हूँ। इन लोगों ने वक्तन फ़वक्तन अखबारात के ज़रिए अपनी दुख भरी कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई थीं, लेकिन किसी ने भी इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। आप बेशक इनके घरों में जाकर हालात देखें। ये सिर्फ हमारे शहर के लोग नहीं हैं, पूरे मुल्क के लोग हैं। क्या ख्याल है, फहरिस्त भेज दूँ? हाँ भेज दें, रियाज गयाबा ने कहा और सर पकड़ के बैठ गए। अब दौलत का तकसीम करना इनके बस का रोग नहीं रहा था। वो किसी तरह इस मुसीबत से निजात हासिल करना चाहते थे। बेगम रियाज गाबा ने इन्हें इस हालत में देखा तो रह न सकी। क्या बात है गाबा साहब? उन्होंने बात बता दी। वो बोले,
आखिर मैं अपनी दौलत इनमें क्यों तकसीम करूं? आप वादा कर चुके हैं। ऐसा करें, इस फहरिस्त के लोगों में थोड़ी बहुत तो दौलत तकसीम कर दें। इस तरह इसका मुंह बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसी रोज इन्हें डाक से एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त मौसूल हुई। इसमें बेशुमार लोगों के नाम और पते थे। वो एक बार फिर सर पकड़ कर बैठ गए। आखिर दूसरे दिन उन्होंने इन लोगों को खत लिखकर बुलवाना शुरू किया और दो दो चार चार हजार रुपये तकसीम करना शुरू कर दिए। फिर एक हफ्ते बाद इस काम से रुक गए। 3 दिन बाद फिर फोन मिला। हेलो रियाज गाबा साहब, आपने सिर्फ 20,000 रुपये तकसीम की हैं जबकि आप करोड़पति हैं। तो क्या मैं करोड़ों रुपए तकसीम करूं? इसने भी ना कर कहा। हाँ, आप वादा कर चुके हैं। ये मुझसे नहीं होगा। क्या कहा? ये आपसे नहीं होगा? जब जब वो सींग आपकी पेशानी पर उभर आया था, इस वक्त ये बात आपने क्यों महसूस नहीं की थी कि आप ये काम नहीं कर सकेंगे? इस वक्त तो आपने कहा था, हाँ मैं ज़रूर अपनी तमाम दौलत तकसीम कर दूंगा। ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आपकी मर्जी। क्या मतलब? कुछ नहीं। मैं गरीब आपका भला क्या बिगाड़ सकता हूँ? इन अल्फाज के साथ ही रिसीवर पर टख दिया गया। रियाज गब्बर ने सुकून का सांस लिया कि चलो मुसीबत से निजात मिली। लेकिन इनका सुकून 3 दिन बाद इस वक्त तबाह हो गया जब वो नाश्ते की मेज पर पहुंचे और घर के अफराद के मुंह से चीखें निकल गईं। क्या मतलब? क्या क्या सींग फिर मौजूद है? वो चिल्लाए। हाथ में इख्तियार पेशानी की तरफ गया और फिर वो धड़ाम से गिरे और बेहोश हो गए। इस बार 4 इंच लंबा सींग इनकी पेशानी पर मौजूद था।